So maya, samahan nyo ako. Bili ako ng rim para sa XRM. Sa harap at likod. So ito ng update sa XRM. So yun. Ayan. Oh. So yun. Maya. So yun na. Nabili ko na. Yan. So yan, nabili ko na. So naglalag cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit. So yan, nabili ko na. Yan. Goods naman pero may yan. So hindi ko alam kung ganyan ba talaga yan, pero oy, grabe. Magalaw-galaw po. Pero goods, front goods. Ay, rear pa nito. So ito yung rear, front. Yan. So, hub. Yan. Same din sila ng hub. Yung front. Goods. Okay na okay. Makilinis lang. Tapos makipalit ng gulong. Kasi pud-pud na. Yan. So, goods na goods. Yan. Yeah, goods. Lotus ang aking brand. Brand ng rim at ang HUD. Yeah. Lang. So, ayun. NUK NKUME. Yan. Sa gulong size 60 by 80. Yan. 60 by 80 by 13. Tapos yan. SRC brand. Yun yung brand name. SRC at 80 by 60 ang gulong size nya. Yan. 80 by 60 by 80 by 17 I think. So sarap. Yan. Hub name. Yeah. Same. Oo, same. Yan. NKUME. So yun. Sa harap. Yan. 45 by 90 by 70. Okay na okay pa. Nylon. So SRC harap. Ay likod SRC, likod nylon. I mean, what the fuck? SRC likod, harap nylon. So yan. Oo, 60 by 80. 60 by 80 by 17. Yes. Yan. So yan ang ating size ng rim. So yan. Kita kids bukas.